عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. دونك في الفيديو هذه باش نعملوا نظرة على البروغرام تاع الباك انفورماتيك بالنسبة للماتير نتاع الفيزيك. اوكي دونك باش نشوفوا رابيدمون كيل سون لي ديفيرون شابيتر اللي باش نشوفوها مع بعضنا توت اولون دو سيت اني. فوالا ونحكيو عليهم رابيدمون باش نبداو عارفين رواحنا en fait شنو باش نعملوا dans la suite. Alors le programme il est décomposé en deux parties. Donc عندنا une première partie qui parle de l'évolution du système électrique ou une deuxième partie qui parle des ondes. Donc, la première partie, donc, un premier chapitre qui porte sur le condensateur dipolaire C. Le condensateur, c'est un composant électronique très basique, très utilisé dans les circuits électroniques. Voilà, donc, étude de la caractéristique نتاعو. ومن بعد باش نزيدوه un résistor باش يولي عندنا un dipolaire C والديبولار C هذايا دوكو باش يولي عنده فوالا باش يعمل لنا ان فينومين فيزيك وقت اللي نزيدوه ان جينيراتور باش نعملوا ليتود دو فينومين فيزيك اللي هو يسمى لا شارج. اي ابري عندنا نشوفوا زاد لا ديشارج تاع الكوندنساتور. دونك باش نحاولوا نعملوا ليتود دان بوين دو فيو تhéorique et après l'étude d'un point de vue phénomène physique aussi et faire beaucoup d'exercices pour bien comprendre le chapitre. Ensuite, donc, je vais la bobine. La bobine, tout simplement, c'est un enroulement de fil de cuivre. عندك خيط نتاع كويفر نتاع نحاس ملفوف على روحه et donc يعطيه دي كاركتيرستيك très importantes اللي باش نعملوا لهم لي زيتود نتاعهم. اوكي ومن بعد كالعاده باش نزيدوا ان ريزيستور باش يولي عندي سكون ابل ان ديبولار ال هي البوبين ار هو الريزيستور دونك سا دون ار ال سي اون بوبين كوم سا سي ان ديبول ار ال نسميوه دونك بوبين بلس ان كوندنساتور. وهذا دوكو وقت اللي باش نحطوه dans un circuit avec un générateur comme ça donc hop comme ça باش يعطينا دي كاركتيرستيك اللي باش نعملوا l'étude نتاعهم d'un point de vue théorique et aussi phénomène physique. Pareil, on va faire des exercices. En bas, باش نعملوا étude des oscillations électriques libres. Oscillations électriques libres, tout simplement, باش نحطوا un condensateur et une bobine, ok. نحطوهم مع بعضهم وسواء نحطوا معهم un résistor ou pas. Donc إذا كان نحطوا معهم un résistor, donc يعطينا ce qu'on appelle des oscillations amorties. معناها يمشيوا وينقصوا amortis voilà comme ça. والا اذا كان ما نحطوش معاهم ريزيستور يعطينا النون امورتي معناها لامبليتود ما تنقصش. اوكي باش نشوفوا لي دو كا باش نفهموا لي ديفيرونس اونتر لي دو باش نفهموا منين جاي البروبليم ان فيت تاع الامورتيسمون هذايا نتاع لا ديمينيسيون تاع لامبليتود نتاع السينيال وكالعاده ايتود تhéorique et après نفهموا الفينومين فيزيك comment ça se passe. OK puis on va faire les oscillations électriques entretenues. Je معناها oscillations électriques entretenues. Donc là, puisque on a le circuit RLC هذا donc RLC اللي هو يمشي ينقص là hop باش نحاولوا نحطوا له un composant électronique اللي هو يعوض هاك البيرت دينيرجي هذه. donc البيرت نتاع السينيال اللي قاعده تنقص باش يعوضها باش يولي السينيال جوستومون ما ينقصش. اوكي donc باش نشوفوا les oscillateurs électriques entretenus. En bas باش نشوفوا les oscillateurs électriques forcés en régime sinusoïdal. Là le principe c'est le même. Donc باش نعملوا نفس الحكايه c'est toujours un circuit RLC amorti mais باش نزيدوا un générateur donc un GBF générateur basse fréquence اللي هو باش يولي يعطي l'énergie زايده. En gros l'objectif de ces deux chapitres donc هذا وهذا ان نعملوا d'autres circuits. Donc c'est d'autres circuits qui permettent معناها باش ينحيو لنا المشكل نتاع لي اوسيلاسيون امورتي باسكو نحنا جينيرالمون نحبوا des oscillations qui ne sont pas amorties. OK sauf qu'en réalité on a toujours des oscillations donc RLC de type RLC et donc لازمنا des mécanismes اللي هما ينحيو لنا l'amortissement هذايا. donc فما un premier mécanisme اللي هو باش نقراوه في l'oscillation électrique entretenue, un deuxième mécanique باش نقراوه في l'oscillation électrique forcée en régime sinusoïdal. OK ensuite باش نقراو les filtres. Donc les filtres c'est des composants aussi électroniques très importants. نستعملوهم برشا في les circuits électroniques. Ils se basent parfois sur les condensateurs et donc on va filtrer des signaux du coup. Enfin plusieurs types de filtres. Enfin les filtres passe haut, les filtres passe bas, filtres passe bande, coupe bande et ainsi de suite. Donc je vais quelques études d'exemples de filtres ou on a des exercices كالعادة. OK donc les exercices باش نعملوهم en fait على tous les chapitres. donc ensuite باش نحكيو على la production des signaux non sinusoïdaux. donc باش نشوفوا les signaux qui ne sont pas sinusoïdaux par exemple
un signal carré, comment on peut le produire, voilà, je chauffe toute cette partie-là. Et après, la conversion de signaux, qui va c'est un signal analogique à un signal numérique. Déjà, je chauffe, je mets un signal analogique, je mets un signal numérique. On bat qui va ok? Ensuite, on va passer aux ondes. Donc, la deuxième partie du programme. Je vais les ondes mécaniques progressives. Je vais les caractéristiques des ondes. Et après, je vais l'étude de la propagation des ondes. Propagation معناها كيفاش l'onde تقدم معناها au cours du temps. OK. Ensuite باش نعملوا interaction onde matière معناها l'effet نتاع l'onde مع الماتيير معناها lorsqu'elle passe via un obstacle par exemple شنو باش يكون l'effet نتاع l'obstacle على l'onde. OK. باش نشوفوا des phénomènes très intéressants معناها اللي عندهم علاقة بلي ondes. Et ensuite, في chapitre 3, باش نعملوا la partie transmission de signaux. كيفاش معناها un signal, on peut le transmettre d'un équipement à un équipement. Par exemple, tu as un message sur Facebook à ton collègue, et ben باش يخرج من التليفون نتاعك, il va subir un ensemble de transformations باش ينجم يوصل للتليفون نتاع الكوليج نتاعك. Donc c'est ça la partie transmission de signaux. C'est une partie très intéressante. Et après, modulation et démodulation de signaux, aussi, c'est des techniques, en fait, qui nous semblent dans l'ingénierie de transmission de signaux. Donc, je chauffe, je mets modulation, je mets démodulation dans ce chapitre. Voilà, globalement, le programme est assez chargé. باش نحاولوا نعملوا voilà نركزوا على l'étude théorique bien sûr, mais aussi نفهموا بالكدا الphénomène physique ونعملوا beaucoup d'exercices parce que c'est avec les exercices que vous allez maîtriser les différentes notions. Donc ننصحكم باش تتبعوا الكور. Normalement إذا كان تتبعوا الكور donc vous allez avoir tous les éléments nécessaires. ما تستحقش باش تمشي تشوف d'autres cours ailleurs. OK. Et voilà, donc je vous souhaite une excellente année et merci de votre attention.